याकूब 5 अध्याय 16 पद लेखागला अतएव परस्पर निकटरे आपणा आपणार पाप स्वीकार कर पुणी सुस्थ हेबा निमंते परस्पर पाई प्रार्थना कर धार्मिक व्यक्तिर प्रार्थना अनेक कार्य साधन करिपा। एठी साधु याकूब से प्रार्थना अनुरोध विषय से लिखुछन। आज आम प्रार्थना अनुरोध विषय ही अल्प समय प्रभु वाक्य ध्यान करवा। एठी से लिखुचंती जे परस्पर निकटरे आपणा आपणा पाप को स्वीकार कर माने कौन मुख खोलिकिना कुह बोले से लेखबार अर्थ नहीं जे आम पाखे एमती पाप गुड़िक थी एमती समस्या गुड़िक थी अनेक समय आम कौन करूँ जे मंडली सम्मुख से कही हेब ना थी सेमती समस्या गुड़िक थी कि ना समस्त आगे आम कही हेब मात्र प्रभु को तो कही हेब। एबे जेतेबेले आम मेडिकल जाऊँ मेडिकल रे एमती रोगी गुड़िक जाती से एमती गुप्त रोग गुड़िक थाए समस्त को देखा हेब कि मेडिकल काउंटर जे टिकट कर देखा हेब मेडिकल जेतके अच्छा समस्त को देखा हेब मात्र डॉक्टर को देखा पड़ो क्या देखा पड़ो डॉक्टर को सब कथा खोलिकिना कहवाई पड़ो। आम मंडली आगे हो पारे आम कही पारुनु मात्र स्वामी स्त्री मध्य आम कहबार आमर पालक को आम कहबार गुप्त कठरी रही आमर प्रभु को आम कहबार ये लिखा जाउची जे परस्पर निकटरे आपणा आपणा पाप को स्वीकार कर आउरी सुस्थ हेबा निमंते परस्पर पय प्रार्थना पाप मध्य कौन करे रोग आनी ये लिखा जाउची जे परस्पर निकटरे पाप को स्वीकार कर आउ क्षमा पाइबा पय प्रार्थना कर बोली लिखा होची के नाही सुस्थ हेबा पय पाप आउरी रोग संबंध रे इठाई कुहा जाउची तापर से कहते सुस्थ हेबा पय कौन कर प्रार्थना कर से जीशु से दिन से पक्षाघात रोगी को सुस्थ है मंदिर रे साक्षात कल्यार कहले देख एबे तुम सुस्थ होइछ आउरी पाप कर नहीं। आज बहुत लोक जीवन रे रोग मारी आसवार कारण कौन अनेक कारण मध्य गोटे कारण है पाप। ख्रिस्टियान मान को रोग कहीं हुए ये वाक्य मु गोटे देइछि आपण मान सेटा यूट्यूब रे अछि अनेक कारण भितर गोटे है पाप बेविचार कौन करे रोग आनी दिए एई स्थान लिखा जाउछि जे एईपरि अनेक पाप जोटा कि रही आमे कौन करबा छी परस्पर निकटरे आमे स्वीकार करिबार अछि आउरी परस्पर पय आमे प्रार्थना करिबार अनेक समय आमे कौन भाबू जे मु प्रार्थना कले तो भूत भारी जाउछंती मु प्रार्थना कले रोगी मान सुस्थ हो जाउछंती मोर पाई के प्रार्थना करबा दरकार एमती आमानकर भावना अनेक भाई भण मानकर भावना कौन मु केते पुराना ख्रिस्टियान ही गलिनी मोर समस्त मोर बयस अधिक मु सिना समस्त को प्रार्थना करी मो पाई के प्रार्थना करबा दरकार एमती लोक मानकर माइंडसेट मु तो राति दिन प्रार्थना करूची आउरी मो पाई किए प्रार्थना करबा दर किसी दरकार ना मु कहबी ना ए प्रकार लोक मानकर मन मान आमे परस्पर पाई आमे प्रार्थना करबार पाखरे बसिथिबा लोक को कहंतो भाई मो पाई प्रार्थना कर भौणी मो पाई प्रार्थना कर आमे प्रार्थना अनुरोध देबा लोक हेबार अछि एई स्थान रे सेति पाई याकूब से लिखुचंती नै गे आमे प्रार्थना अनुरोध देबाटा आमर गोटे अभ्यास रहिबार अछि बोले कोन आ लोक मान जंती प्रार्थना अनुरोध गुड़िक देवे छोट छोट विषय गुड़िक से प्रार्थना अनुरोध दे भौणी मोर चुटी बेसी झुड़ी जाऊँगी प्रार्थना कर ना एटा की आवश्यक पड़ी भावतु तो ना घरे खाइबाक ना पीबाक ना पैसा पत्र धरा देउ ना एटा माने निजे टिके आगे प्रार्थना करंतु जोटा कि आपण प्रार्थना करी करी हालिया ही गले बिल्कुल हेउ नाही सही प्रकार प्रार्थना अनुरोध गुड़िक आम देवार अच्छी नहीं मुझे सब बेले कहे एबे बड़ भाई बोलेरो जदि पंचर हो गला कि तेल सरीगला एकला ठेली आनी हेबो कि नहीं
आमको फोन कले छक पाखे थे आम समस्त जाए ठेलिकिना आनी हे कि ना साइकेल पंचर हेल्ले भी फोन करवार कि ना कहते गोटे कथा बाबूसान साइकेल धरी आसुच पंचर हो गला आमर छक पाखे फोन करब कि मामो आस साइकेल टे ठेलिकिना ना पिला टे उलसुची भाई टे प्रार्थना कर उलसुची तुम्हें उलसुच कि तुम्हें प्रार्थना करू न नाई सिंगाणी कमु नाई मोर केमती हेले मोर चमड़ा बेसी कुंडिया आनी हाँ ये जो छोट मोट प्रार्थना गुड़िक निजे करबा को पड़बो अनेक समय मु आज प्रसंग मु कहिबार उद्देश्य है जोटा कि प्रकृत समस्या गुड़िक लोक माने लुचाईकिना रखि बहुत बड़ समस्या से माने पड़ी आमको कौन करिबार अछि आमर प्रभु को निकट खोलिकिना कहिबार अछि डॉक्टर को खोलिकिना न कहले से कौन करबे से हाँ खोलिकिना आम प्रभु को कहिबार अछि अनेक समय केतरा कथा माँ माने बाबा माने पास्टर को लुचाईकिना रखबे से लुचाईकिना रखिकिना कौन मंगल होइछि खोलिकिना कहिबा को से कौन करबे आमर पाई से प्रार्थना करिबे आमर निर्भर कौन अनेक समय आमे कौन करूँ आमर किसी समस्या है जोटा कि कहवा मत लाज लगुच यहाँ से आमर मन भितर आसला से आमर साई पड़िशा लोक को आम जाइना कही था आमर बंधुवर्ग मान फोन करना अनेक लोग लुह गोटाइना से सेयार करेंगे मात्र पास्टर को कहे ना से प्रभु को कहे ना प्रभु कर न पार्ला परी काम कौन अच्छी आम भावुचु कि प्रभु यहाँ करें ना मोर मामा करेंगे मोर आता करेंगे यही प्रकार लोक मान माइंड सेट परस्पर आम प्रार्थना करने शिखबार 17 पद पढ़ एलिया आम्भ मानक परी सुख दुख भोगी मनुष्य थिले एलिया आम परी एका लोक थिले सुख दुख भोगी आमर परी मनुष्य आकाते थिले तांकर भी हाड़ थिला रक्त थिला मांस थिला आमर परी आखि कान आमर परी शरीर थिला आ आमर परी एका से बंचले आउरी मनुष्य भाव गोटे दिन से मृत्युवरण कले आम परी से सुख दुख भोगी मनुष्य से थिले वृष्टि न हेबा निमंते से एकांत चित्तरे प्रार्थना कले आउ 3 वर्ष 6 मास पर्यंत देश रे वृद्धि हेला नहीं देखो तो केते शक्तिशाली प्रार्थना गोटे धार्मिक व्यक्तिर प्रार्थना केतरा कार्य को साधन करबो अनेक कार्य को साधन करूँ आमे धार्मिक ना हूँ आमे कहीं धार्मिक ना हूँ मात्र जीशु ख्रीस्ट क्रूस रे आमर लगी जो काम करिसंती आमे तांकर विश्वास करबारु परमेश्वर आमको कौन कले धार्मिक मानक मध्य से गणना कले से आमे धार्मिक अटू आज आमे प्रार्थना करूछु अनेक काम प्रभु कौन करुछंती साधन करूछु आमे प्रार्थना कले प्रभु काम करुछंती से आम प्रार्थना अनुरोध देवाटा आमर अभ्यास रही ये लिखा जाऊँगी जे एलियो कौन कले 3 वर्ष 6 मास वर्षा बंद हो गला 3 वर्ष 6 मास जाए वर्षा देश रे हेला राजा को कहले राजा 3 वर्ष 6 मास जाए वर्षा है मुझे प्रार्थना कर स्वर्ग गोट टपा पानी मिशा पड़ब देश रे दुर्भिक्ष पड़ा आसला से पुनर्बार आउ थे प्रार्थना करबार आउ थे वर्षा है दिने रेनहाल बंके से पुणे रे तांगर मीटिंग थिला वर्षा दिन बहुत वर्षा प्रभु को निकट से प्रार्थना कले पुणे रो सब एरिया वर्षा होची तांगर मीटिंग ड्यूटी लगी टेंट रे से टेंट मझिरे वर्षा पड़ूना बोले प्रार्थना केते शक्ति रही आमे प्रार्थना उपरे प्रभु को उपरे आम जो भरोसा रखा शिखुचु प्रिय माने आमको कौन सी समस्या केबे तले पकाई पारे ये लिखा जाउची जे आमे कौन करियो परस्पर निकट रे आमे कौन करिबार अछि मनर कथा को आमे कहिबार अछि आ परस्पर सुस्थ हेबा पाई बोले कौन समस्यार समाधान पाई आमे परस्पर पाई आमे कौन करिबार अछि प्रार्थना करिबार अछि आपण माने आम पाई प्रार्थना करुछंती कि नहीं सेटा मु जानि मात्र मु
आमर मंडली समस्त मु प्रार्थना करुछि आउरी आमर दायित्व जे आमे प्रार्थना करुथि प्रभुंकर गौरव हो आपण माने मो सहित आसीबे कलस्य पुस्तक 4 अध्याय कलस्य पुस्तक को आसंतु कलस्य 4 अध्याय 2 पदरु पढ़ प्रार्थना रे एकाग्रह रे मु पढ़ी दउछे प्रार्थना रे एकाग्र भावे निविष्ट थाओ पुणी धन्यवाद सह सेतिरे जागृत थाओ 3 पद आम्भ मानक निमंते मध्य प्रार्थना करो जेपरी वाक्य प्रचार निमंते ईश्वर आम्भ मानक पई द्वार फिटांती पुणी जेपरी ख्रीष्टंकर जो निगूढ़ तत्व निमंते मु बंदी अटे ताहा उचित मते कथा कही प्रकाश करि पारे साधु पाउल से कलसीय मंडली विश्वासी मान को अनुरोध कर आमर पाई प्रार्थना गोटे पास्टर निमंते सबुठारु प्रथम विषय आवश्यक है मंडली प्रार्थना करिबार अनेक भाई भौणी माने दान दियंती सम्मान दियंती एटा भल विषय मात्र प्रार्थना करिबाटा होची प्रथम मु मोर पालकों को मु किछि देवी कि न देवी मात्र मु प्रार्थना करि पार आपण मानकु मो अनुरोध करूछि आपण माने हमकु दान देउछंती हमकु सहाय्य करूछंती सबु करूछंती मात्र हमर अनुरोध हला दया करी आपण माने प्रथम रे हम पई प्रार्थना कोन पई प्रार्थना करबे साधु पाउल लिखुछंती वाक्य प्रचार निमंते प्रभु जमती द्वार फिटाइबे वाक्यर प्रकाशन देबे बुद्धि देबे आउरी भय भक्ति सहकारे जमती मु प्रभुंकर सेवारे मु आगु बढ़िबे एथि पई प्रार्थना करी प्रभुंकर गौरव हो साधु पाउल किए पृथ्वीर नंबर 1 प्रेरित तांको परि प्रेरित केही मध्य नाहंती बाइबल रे नूतन नियम अधिक पुस्तक से लिखित साधु पाउलंकर रुमाल जदि से कोडी मीटिंग रे जाइछंती मीटिंग सारी किना से पळाउछंती ताकर शर्ट की पैंट की गोटे कोनसी गामुछा रहि जीवो लोकंकर रोग हेबो समस्या हेबो भूत लागबो ताकर गामुछा जदि तांको ऊपर पकाई देले भूत मान चित्कार करी पळाउछंती एते पावरफुल अभिषिक्त व्यक्ति से कहउछंती आमो पई प्रार्थना कर गोटे पास्टर निमंते गोटे प्रभु को दास निमंते मंडलीर प्रार्थना जरूरी हो प्रार्थना बिना प्रभुंकर दास माने ऊपर को जाई पारिबे ना आज अनेक मंडलीर पालक माने सेमानकर उन्नति नै काहे कि मंडली सेमानक पई प्रार्थना करू ना दिने पितर आ जाकुबं को हेरोद राजा धरि देला आउरी जाकुबं को बेको काटी देई पितर को कोन करिछि जंजीर रे बांधी राति रे रखिछु सकाळ रे आकु कोन करबा मस्तक छेदन करबा मात्र पितरों पाई मंडली कौन कर प्रार्थना कर प्रार्थना करुँच प्रभु आमे जाकुबों को हराइलु मात्र पितरों को आमे हराइबु पितर पाई आमे प्रार्थना करुँ पितरों को आम निकट में तुम्हें आण आमको पितरों को दरकार मंडली प्रार्थना करुँच मध्यरात्र रे कौन होची बांधी थिबा जंजीर तार सीए तले खसी जाउछि पालक पाई मंडली प्रार्थना करिबा आवश्यक रहिछि आपण मान निकट में मु अनुरोध करुछि दया करी आपण माने आम पाई प्रार्थना करंतु आमे जेपरी निर्विघ्नतारे निर्भय निस्वार्थपर भाव में आमे प्रभुंकर सेवारे आमे आगु बढ़ी पारे सेति मु कहूछि कोन आमर प्रार्थना अनुरोध आम रहिबार अछि प्रार्थना अनुरोध रहिबार अछि ताहेले आमे कोन ही परबा आमे आमर समस्या विपद रु आमे कोन ही परबा बाहरी किना आसी परिबा आपण मान निकट रे जीशु ख्रीष्ट विषय रे बाइबल कौन कह जीशु ख्रीष्ट गोटे प्रार्थना अनुरोध देते आपण मान पढ़े माथ्यू 9 अध्याय 36 पद पढ़ ये जो सुसमाचार पढ़वाटा बहुत सहज माथ्यू 9 अध्याय 36 पद पढ़ 36 आउ लोक समूह को देखी सेमानको प्रति से दयारे विगलित हेले कारण सेमाने
ଅରକ୍ଷକ ମେଷ ପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଦିନେ ଜନଗହଳିକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିନା ସେ କଣ ହଉଛନ୍ତି? ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହଉଛନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲା ପରି କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅରକ୍ଷକ ମେଷ ପରି ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଆସୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କହିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଶସ୍ୟ ସିନା ପ୍ରଚୁର, ଶସ୍ୟ ସିନା ପ୍ରଚୁର, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେନ୍ଦାର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶସ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ବୋଲେ ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି, କିଏ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ପାଷ୍ଟର କିଏ ନାହାନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେଟା ପାଷ୍ଟର ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ଏକା ପାଷ୍ଟର, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। କଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି? ଯୀଶୁ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। 38 ପଦ ପଢ। ଏଣୁ ଆପଣ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କର। ଦେଖ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଦେଲେ, ଏଇଟା କଣ ବୋଲି ସେ କହିଲେ? ଶସ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନେ ଅଳ୍ପ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନେ ଯେମିତି ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ବୋଲେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ? ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆହୁରି ନେତା ମାନେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। କେମିତି ଠିଆ ହେବେ? ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନେକ ଭାଇ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକିନା ଠିଆ ହେବେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁରୋଧ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ମୁଁ ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ମୁଁ ସୁସମାଚାର ଦେଇ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେଇଟା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ 300 କିଲୋମିଟରରୁ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ 300 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ମାତ୍ର ଆଜି ପୃଥିବୀର କଣେ କଣେ ତାଙ୍କର ସୁସମାଚାର କଣ ହେଇଯାଇଛି? ପହଞ୍ଚି ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନୋଭାବ ଫେମସ ହେବାଟା ନଥିଲା, ସେ କେବେ ନିଜକୁ ହାଇଲାଇଟ କରି ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ତଥାପି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଶିଖିବା ଯେ ଆମେ ପରସ୍ପର ନିକଟରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଜଣେ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଆମେ ଦେଖିବା ମାଥ୍ୟୁ 17 ଅଧ୍ୟାୟ। ମାଥ୍ୟୁ 17 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରୁ ପଢ। ପରେ ସେମାନେ ଲୋକ ସମୂହ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତେ ଜଣେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଆଣ୍ଠୋଇ ପଡ଼ି କହିଲା, ଜଣେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ଆଣ୍ଠୋଇ ପଡ଼ି କହିଲା, କଣ ବୋଲି କହିଲା? ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ପୁଅକୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ମୋର ପୁଅକୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅନୁରୋଧ ଏଟା, ମୋର ପୁଅକୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ମୃଗୀ ରୋଗରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଉଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଗର ନାଁ ବି କହିଦଉଛି। ଆମେ ହେଲେ କଣ, କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ପରି ଟିକେ ହେଇଥିଲା ବୋଲବ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରୁଛି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ସେ, ମାତ୍ର ତଥାପି ସେ ଖୋଲିକିନା କହୁଛି। ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛି? ସେ ମୃଗୀ ରୋଗରେ ବଡ କଷ୍ଟ ପାଉଅଛି। ତାପରେ ଯେଣୁ ସେ ଥରକୁ ଥର ନିଆଁରେ ଓ ଥରକୁ ଥର ପାଣିରେ ପଡୁଅଛି। ନିଆଁ ବୋଲେ ସୋଦମ ଗମୋରା, ଆଉ ପାଣି ବୋଲେ ନହଙ୍କର ସମୟ। ନହଙ୍କର ସମୟର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ମୋର ପିଲା ଜୀବନ ସେମିତି। ସୋଦମ ଗମୋରା ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଥିଲେ, ମୋର ପିଲା ଜୀବନ ସେମିତି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କଲେ ଏକା ମୋର ପିଲା ବଦଳ। ଆମେ କଣ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଭଟକାକୁ ଆମେ ଲୁଚେଇକିନା ରଖବୁ? ଆମେ ନାଇଁ, ମୋ ପୁଅ ପରି ଆହୁରି କିଏ ନାହିଁ, ମୋର ଝିଅ ପରି ଆହୁରି କିଏ ନାହିଁ। ଲୁଚାଇବାର ସମସ୍ୟା ସେଟା। ଆମେ ଯଦି ସବୁ କଥା ଖୋଲିକିନା ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି କହିବୁ, ସେ କଣ କହିବେ? ଯଦି ଆମେ କହିବୁ ସେ କଣ କହିବେ? ଆପଣ ପଢିବେ 17 ପଦ, 17 ନାଇଁ ଆକାଶରେ 18 ପଦ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। 17 ପଦ ଶେଷ ଅଂଶରୁ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଲେଖା ଯାଉଛି,
ତାହାକୁ ଏଠିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ। ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାହା ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ। ଆଣ। କାହିଁକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ? ଦୁନିଆ ବୁଲି ବୁଲି ହାଲିଆ ହେଲ, କିଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଟା, ମୁଇଁ ଏକା କରିବି। ମୋର ପାଖରେ ଏକା ସେ ସମାଧାନ ଅଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, 18 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁ ଭୂତକୁ ଧମକାନ୍ତେ ସେ ତାଠାରୁ ବାହାରି ଗଲା ଓ ବାଳକଟି ସେଇ ଦଣ୍ଡରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ସେହି ଦଣ୍ଡରୁ ସେ ବାଳକ କଣ ହେଇଗଲା? ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ଆଜି ମୋବାଇଲ ରୋଗ, ସିନେମା ଦେଖିବା ରୋଗ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଗୁଡିକ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି। ଆମେ କଣ କରିବୁ ନାହିଁ ସେଟା? ନାଇଁ ଶୁଣିଦେଲେ ଲା। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଭକ୍ତିର ବେଶ ଧରି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛୁ, ଏମିତି କଥା ମାନ କହିହେବ? ଆମର ପିଲା ଯେମିତି କାଣ୍ଡ କରୁଛି ସେଟା କହିହେବ? କହି ନହେଲେ କଣ ହେବ? ହେଲେ ନ କହିଲେ କଣ ହେବ? ଏ ଲୁଚାଉଛି କିଏ? ଏ ବାପା ଜଣକୁ ଲୁଚାଉ ନାହାନ୍ତି। ମୃଗୀ ରୋଗରେ ମୋର ପୁଅ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆମେ କହିବାର ଅଛି ମୋର ପୁଅ ମୋବାଇଲ ରେ ଏକା ରହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆଜ୍ଞା ମୋର ପୁଅ ଖାଲି ପବଜି ଗେମ୍ ଏକା ଖେଳୁଛି, ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳି ଖେଳି ଅଛି, ପୁଡ଼ିଆ ନ ଖାଇଲେ ସେ ରହିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଖୋଲିକିନା କହିବୁ ନାହିଁ। ମୋର ପୁଅ ଭାଙ୍ଗ ଖାଉଛି, ଆମେ କହିବୁ ନାହିଁ। ଡଗରା ଲୋକ ପରି ଭାଙ୍ଗ ଖାଉଛି ବୋଲି କହିଦେବେ ବାପା, ମୋର ଇଜ୍ଜତ ବାହାରିଯିବ, ଆମେ ସେଟା କହିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଏ ବାପା ଆସିକିନା ଆଣ୍ଠୁ ମାରୁଛି, ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାରି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏଟା କୋଉଠି ଆଣ୍ଠୁ ମାରୁଛି? ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ କି? ଏ ବାପା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାରି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପଶିଲେ ବୋଲି ଲୋକ ଚେୟାର ଖୋଜି ବୁଲିବେ। ଏବେ କେତେଟା ସପ୍ତାହରେ ଚେୟାର କାଢିକିନା ସବୁ ରଖିଦେଇଥାଉ, ଏମିତି ଠିଆ ହେଇକିନା ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆଣ୍ଠୁ ମାରିବ ଅସୁବିଧା, ତଳେ ବସିବାକୁ ଅସୁବିଧା, ଟିକେ ଠିଆ ହେଇକିନା ହେଲେ ଆମେ ଚେୟାର ଖୋଜି ବୁଲିବୁ। ଆମେ ମାତ୍ର ଏ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ଦେଖୁଛି ସେ ସେଠି ଆଣ୍ଠଉଛି ଆଉ କହୁଛି ମୋର ପୁଅର ସମସ୍ୟା ଏଟା। ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜଣାଇବାର ଅଛି। ଜଣାଇଲେ ସେ କଣ କରିବେ? ସେ ସମାଧାନ କରିବେ। ସେ ସମାଧାନ କରିବେ। ଏଟା ଶୁଣିଲା ପରେ କଣ ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ କଣ ସେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନା, ସେ କଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ୟା? ବୋଲେ ଆମେ କିଛି ଜଣାଇବାର ନାହିଁ, କିଛି କରବାର ନାହିଁ, ସେ ସବୁ କରିବେ କି? ତାର ଅର୍ଥ ସେମିତି ହେଲେ ମଶାଙ୍କୁ ସେ ବାଡ଼ି ସମୁଦ୍ରରେ ମାର ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲେ? ମଶା ନ ମାରିଲେ ବି ସେ ସମୁଦ୍ର ବିଭାଗ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ସେମିତି ହେଲେ ସେ ଜାହାଜରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କର ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲେ? ସେମିତି ହେଲେ ସେ ଲାଜର ମରିଥିଲା ଯୋଉ ପଥର ରଖାଯାଇଥିଲା, ପଥର କାହିଁକି ଘୁଞ୍ଚାଅ ବୋଲିକିନା କହିଲେ? ଲାଜରକୁ ଉଠେଇବା କାମ ଆମର ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଲି ପଥର ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବା। ପାଣିକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କରିବା କାମ ଆମର ନାହିଁ, ଜାହାଲାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ଆଉ ଜାହାଲା ବି ଭର୍ତ୍ତି କରିବୁ ନାହିଁ, କିଛି କରିବୁ ନାହିଁ, ସେ କରିବେ ନାହିଁ। ତୋର ସମସ୍ୟା ସେମିତି ଆକା ଥାଉ, ମୁଇଁ କିଛି କରିବା। ଆମେ ବି କିଛି ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହୋଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ଉପରେ ଭରସା ରଖିକିନା ଆମେ ଆଗକୁ ଯଦି ବଢବା, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିବେ? ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରୁ? ଲୁଚାଉ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ରୋଗ ହେଇଛି, ଯେକୌଣସି ଜାଗା ହଉ, ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ନ ଦେଖାଇଲେ କେମିତି ହେବ? ପେଟରେ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ଗାଲରେ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, କେମିତି କରି ମୁଇଁ ଦେଖାଇ? ଦେଖାଉ ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋର ବାଜା ନା ହେଇକିନା ରୁହ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୋଲିକିନା ସେ କହ ସବୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଆମେ କହିବାର ଅଛି। ମୋର ପୁଅ ପାଇଁ, ମୋର ଝିଅ ପାଇଁ, ମୋର ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ଏମିତି, ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ଏମିତି, ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଇବାର ଅଛି।
बोले प्रभु कौन करबे समाधान करबे जड़े मार प्रार्थना अनुरोध विषय आम देखा आपण मैंने पढ़े मो सहित माथ्यू लिखित सुसमाचार 20 अध्याय 20 पद 20 आ 21 पद पढ़ा माथ्यू 20 21 ସେତେବେଳେ ଯୁବତୀଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମାତା ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସି ପ୍ରଣାମ କରି ତାହାଠାରୁ କିଛି ମାଗିଲେ मागिले अनुरोध कले नहीं कि मागिले कौन बोली मागिले ସେଥିରେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ तुम्हें कौन इच्छा करूछ ସେ ତାହାକୁ କହିଲେ से ताहांको कहिले ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯେପରି ମୋହର ଏହି ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମୋର ଏଇ ଦୁଇଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଯେପରି ଏ ଦୁଇଟା ପୁଅ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସନ୍ତେ ଏହା ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା କର ଯାହା ବି ହଉ ଏ ମା ଜଣକ କଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପୁଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ସାନ ଥିବାର ଅଛି ନା ବଡ ଥିବାର ଅଛି ବଡ଼ हाँ बड़ थिबार अछि ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମର ମୁଖକୁ କଣ କର ବଡ କରି ମେଲାଅ ତହିଁରେ ଆମେ କଣ କରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ବଡ କରି ମେଲାଇବାର ଅଛି ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ କି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଝିଅ ଟିଫିନ ଦୋକାନ ଗୋଟେ କରୁ ରାଜା ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ କି ଆମେ ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ राजा तुम दया हेले मोर पुओ गुपचुप बेपारी हे प्रभु कदली बिकब टमाटो बिकब एमती प्रार्थना कि कंचा लंका आजिकल सेलिंग होची राजा मोर झील गोटे दुकान करू राजा कंचा लंका दुकान एमती एमती प्रार्थना कि माँ को अनुरोध टिके देख आमर भी प्रार्थना सेमती रहिबार अछि मोर पुओ बड़ डॉक्टर हेबो मोर मोर झील इंजीनियरिंग से इंजीनियर हेबो मोर पुओ बड़ बड़ ऑफिस रे से कौन कर जॉब करबो ए सब स्वप्न आम रहिबार अछि प्रभु मोर पुओ गोटे तुमरो भलो सेवक आमर एमती प्रार्थना अनुरोध गुडी को रहिबार बेले बेले माँ मान थिबे केतरा बापा माने तांको कथाबार्ता गुडी को सुनले हंसी मर जाए पिला मान बड़ बड़ आसुचंती गैरेज फेरेज गोटे ठीक कले से बोलला परि हां कपाले मारी है बोले मुहर चापड़ा मारी है मान कथा सुनी हाँ आम स्वप्न सेटा दुख लगे बेले बेले आम हार मानी जीवु घर परिस्थिति विभिन्न वातावरण देखी आम हार मानी जीवु आहरी है नाई किसी कर तार इच्छा बेते तार इच्छा जोटा करुबे करुबे प्रभु आमको अधिकार दे तार इच्छा कौन तार इच्छा किसी ना प्रभुंकर इच्छा आमर घरे पूर्ण हेबार प्रभुंकर इच्छा आमर मंडली रे आमर परिवार रे पूर्ण हेबार आवश्यक आमे प्रभुंक निकट रे सेटा को मागिबार प्रभु बोले सिंहासन रे बसबाटा बोले कौन उच्च पद उच्च दिन दिन को आमर पुओ झियो उन्नत आड़ को जीवार सबु क्षेत्र रे प्रभु आमे उन्नति हेबा पई चाहू जदि आमे एटा मागबा प्रभु को ए कोन करबे देबे उन्नत हेबा पई कोन करबार अछि केवल मागले हेबो नै निज को नत मध्य करिबार अछि पई नत हेइ कि ना आमे प्रभु को निकट रे कहिबार अछि गोटे मार प्रार्थना अनुरोध एमती रहिबार अछि एमती प्रार्थना करिबार अछि मोर झियो मोर पुओ प्रभु तुम परिया का नहीं कि तुम्हें जो सिंहासन रे बसच सिठिया का सिंहासन कथा नहीं सिंहासन मिलू कि न मिलू प्रभु मोर पुओ मोर झियो तुम परिया परी बोले कौन जीशु परी बोले कौन जीशु 2 अक्षर भाषा कहते कि जीशु पुड़िया खाऊले कि जीशु मिस कहते कि टीवी देखुले कि जीशु गाँ गुंडा बुलूले कि हाँ जीशु माँ बापार कथा न मानिकिना झट झट ठीक ठीक मानि बुलूले कि खाली छेद गिना छेद पर होते कि नाई कहबार मोर पुओ तुम परिया का